салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум бародарон, ма Парвиз, шумо видео тамошо кардед на канали Тоқ ТВ. Имрӯз ҳатмо акаи Саида, хуш омадед ака. Акаи Саид, гав намезанӣ? Салому алайкум. Акаҷон, ҳам барномаи да шумо нақл мекунам, ҳам тамошобинон бинанд. Сол гурӯҳи дар реп гурӯҳи Street Sarsa медонед, баланд гав зака? баъд ё барномаи худ нест пас гав мезанӣ? Худ пас гав мулоим гав зести мама, ку гуфтам ҳам палажени ту дабрам, да фони ту дабрам. Акаҷон, чӣ хеле ки ҳам ман медонам, ҳам шумо ҳами главари ҳами гурӯҳ Стёпа хизмати модар ватанда ва давно ай ҳамун тараф клип набуд. Баъд як клип буромада хостм ака дикасам клипа тамошо кунему. Ман ай тарафи мухлис ягон эксперти реп, ягон реп ҳам мефаҳмидагинем, ай назари тарафи мухлис як бор тамошо кунем. Ман менам мегӯ те как репер, как мисол экспертан гӯй мешида ҳамин соҳа. Эксперти репи вай дига азиз не Амир. У эксперти реп не просто как эксперт реп настоящий, да? Масалан репа мефаҳмидаги. Я бор менам та бугӯй. Ман хостам ҳамин клипи ҳамин саркнем якумин барнома. Тамошо мекунем ака? Гап нест. Бахша акаҷон, клипда Босай, аям гурӯҳ Босай, қариб Онисаю Бастера. Бастер финали вай рафт буромада буд. Хай мисолиё мешиносан шуна. Хай тамошо мекунем акаҷон барои тамошо. Продакшн представляет. HM Records. Ай чанд тараф, гап чап тараф, неки бетарак, ду дарак беги бар шуги дуи пени пухта. Тарафи мо духтат у сухтак те. Наметони қабидаву, наметони давидаву, намешам дӯстон ту. Намедони куру бори фақирора ки ай пишти бала боло намерава русшон гузбон биз. Сағираи бенамуд лашкарои бефара, бисонакини гаран ки миёми карат. Мепечонам стили бобои хати ақора менависим тори варақ, тарах, барақ. Касе ки мекуна чизи зур аявал, касе ки метонист мухлис дид аявал. Street Stars буд аявал, салом алейкум подвал. Типа намедуне мора аҳсан патсан, метувем да назартон. Одамои бартон, душмантон, ки бадантона гуфтан ғамтон. Наметем антон, баги бар парто. Чизе ки намезебатона дар репи тоҷики накуне ҳаракати беманетона бигире даф куне, но гум шавену там гирен ҳарифако. Ҷои вай азур кадян ака? Ҷои сиёмкашона? Ҷои сиёмкара зур накардан, обични стройка. Не, зур интихоб кадян. Сол да ҳами формати хондагиш либосошда. Ака либоси военни дадрини стройка ман намедонам чӣ хел падхадид мекунаву. Хай мешава у қагапои соз нест. Бос мақсад як хеле мора нашнохти патсан аҳсан, нашнохтанаш чӣ ҷои аҳсанӣ дора ман нафаҳмидам. Не, мақсад мардам ози сол хондани боси сахт вид накард хеле. Не хонданшон зура, читкашон правильни рава гуфта любой гапа истифода бурдан. Мара ҳозир маҷбур накард, но нормали хондага, но ман маҷбур накард ки ман қафо кунам борига гапоша гӯш кунам да. Ҳамин чизиш ман маҷбур накард. Так всё нормально рафтем. Клип агамор тамошо карда ака? Наводидести, ну? И Ониса ягон трекша гӯш кардаги, ягон клип гӯш кардаги. Да, ҳаму садои куча. Садои кучада батл шамаи расулид кардаги. Батл промодаги. Смело метонам гуфта нава твои зере перотон қати рептон туфта. Смело метонам гуфта ки чизера му мекинен ти наметони када. Чизере ки метони ти пакадене ки намедони ки мукаде мура давно. Хато мекини ки хата баробари да мебини қати мони ки намешава хебрачо. Мотивация да фига, тоқат ката фақат май нега. Инновация да фига, фекому мешабу вазник гега. Фамида омадам ки нишон батам репит ру. На ин ки фач, гуши халқа гира ва нола даф кунем. Хит кади брат, мада менависам мега намешава чизера хоҳем. Гуш
عشق نخواه خفه نشینه که تو میکنی چیزی را باشم بروی تو پا خیب انتی خیب من پاوزه نکنم میکفم دیوانه وقت خونده و پاوزه میکنی؟ نه من گپام بگونده مقصد من نمیدونم من خیال میکنم خیلی سخت لیون دمونن خونده است نه لیون خودش مونان با دیگه کسی بگیم لیون دمونان نیست چیم چی سکروجی و روسی سکروجی استریت ستار بلک ستار یا که تانیری خیلی همی ستیلش دمیجوز ده همه چیشن رزه بیدست آوازش طرز خوندنش نغمه‌اش ببینم فایده کنالش خیلی که دستن کی نیست چه دستن فایدهشون است فقط ضررش مرا نمیدونن که مادام فوره چه خیلی فوره من دیگه کنم بپنا که بره بده بینه ده سوزن زنه پیدا نکنه که نشب پوتانا چون میبام نه اتفاقا نگرانی نده بودید вообще استاپه همه قش بسای هم خنه ما راستیگه یکم بار امی و вообще мы трек клипи ами ониса якм бор дидестам но да садои куча сиём кашида будему уҷа ба фикрам қақча нишон надода буд хато када буд чӣ кор када буд ки инами якм бор ман дидестам таланти амира девонаи бад ба худо абрӯи давраи қадим бобос сиём кашам дараи ба چیکار نکنی نکشونی منو میتونی خطا نمیدونی کی ما دیگه برابری من داشته نمیتونی تخت ندونی که چیکار کایم سوامتی منو میگی دلی من میزنم بیت بوری محمد قوی میکنیم با پرامش کی میده و میگوری اینجا میکنیم زاد خونه میکنیم نزاد کار میکنیم گریزم ازاد تو ور رپر من نزاد تولی ترام میتونم چخلی شو میکنی خطا نگی شو مرا نمیتونم بزنم تر تیاری هم کسب یا گلا گابو شبکه تو میکنی نکنی نمیتونی چیای مرا نمیتونم برو مین سری ما چیزی کی بیا چی خای کلمه دارم نصاد برو ندارم کتاب خدمت نکنم تو ور رپر کار تو قمش کنم بیتون چیزی کی میارم میکنم ناو با ناو چیزی کی میکنم میمیورا کدا نمیتونی بزن راو بداو نمیتونم دهنی مرا بقبه تاجه با بین تبیب با همین تبیدو نشم ایزل ورا کفون دگیم تکی نبیب دیوانه مثال اکه ای بحث دارم ما مثال وایوشا باتلوشا تریکوشا گوش کردگیم مثال همو خیلی مقصد چقدر همو خیلی کرده مقصد اگه چیز نوتر نکرده نه زور کردو چیزی که در باتل کرده همش کرد همو چیزا برآمد کرد نه با فکری عقیده ما با میگم که ما اگه وای نیستم پروسا مینینی ما کار مخلص میگم ای هر سه می اومده آنیس مخالش دیویژنیوش همش داخل زیبی دکن با موجای آنیس هم خیلی کی زور مانتاژ کرده مانتاژ زور کرده یعنی خیلی رنگ مورگنشتین دیدی قطعی ایگور کرد چیسته هوای کرده یعنی من نمیدونم کلیپ مورگنشتین بعد ایو برآمدو نکی مورگنشتین ایگور کرد دینا پاره روز برآمد دینا برآمد فکر کنم یک کس کرده گیشون ممکن نه با خبر کود و مینه تا که هر سه همی زور نیشتیگ ناتورالنی رپ به هر حال جوابی فقیر پیشروی با استریت ستارز و ندانی من بگم единственный намояндои репи тоза амиана ба ҷавоби фақир ба гуфт ман реально намедонам ё кия да назар дорану ба гуфти ту кия да назар доран ҳамин клип дисай чӣ хеле мебинем ака дис не ина бин нависондагие просто хай да текстои бос мешава как-то дида ки типа чӣ кардагиай хезе авлода намикад кардагиай бачаҳои хезера намикад кардагиай ониса хай намедонам вай чим хали ягон сфераи худиш даи ҳамон мегӯм ку стили птили и ба филм десантура да ҷо будагиай тайёриёи ҳамакасад мара наметавона шикаста намечи нем хали темода хай финал да скоро боида буд единственный проблемаш ҳамун ҷояйта хоб мақсад клип бо мегӯм как муфлис гуфтестам аҷоибот бисотарак онис бо махрӯз ҳам монтажш ҳам стилиш ҳама хонданаш ҳама тарафа ака як савол худа чӣ хеле мебинем та ҳамара спонсори мекунӣ оиди батл оиди клип ягон чамёра кадай нести нашо чӣ именно мисол та мекунӣ ки ё дар канали худ мепарто ягон фоидаша мегирӣ кам хеле кадай нести хай мебинем охир ака ина ё бачако хчон клип мекер доран хчон канал доран чӣ хеле ки медонам клип мекер надоран ё ина баха но хай чӣ хеле аст ки ранги ту дагавор кадаган но мисол коргар ё неста ба фикри ман но яъни қай ба фикрам ки ё мисол дар як ҷо кор намекунам ба фикрам чиз дагавор кадаган ранги ҳам клипа ташкил кардаган намедонам пул қати бепул но ба хапро қати ё неста хай мебинем ама чай оянда зависле
خب رحمت کلام که همین بود برنامه این کلیپ هم 3 روز پیش برآمده این ایران بکوخی زادنو دیگری برنامه دارم. خب اگر شما دیگری برنامه دیده سرز برآمد با همین بوسا زنشتم بعد همین ویدیو بعدی هم میکنیم بخشت چرا کلیپ بخشت چرا مردکی خب رحمت کلام برای تماشا سلامت باشید خوش آمدید нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.